বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে উড়িয়ে মাধ্যমিকে নজরকাড়া ফলাফল করল পাথারকান্দির পাথারিগাঁও গ্রামের মেধাবী ছাত্রী জুনাস্কি সিনহা। সে স্থানীয় হোলি চিলড্রেন স্কুলের ছাত্রী। ৬টি বিষয়ে লেটার, ২টি বিষয়ে স্টার ও ডিস্টিংশন পেয়েছে। তার বাবার নাম জিতেন্দ্র সিনহা ও মাতা রাখি সিনহা। নিজের অধ্যবসায় ও কাকার নির্দেশনায় পড়াশোনা করে এই সাফল্য পেয়েছে জুনাস্কি সিনহা। नमस्ते, मेरा नाम जुनून सिन्हा है और मेरे पापा का नाम जितेंद्र सिन्हा है और मेरी मम्मी का नाम राखी सिन्हा है। और मैंने हॉली चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपना HSLC एग्ज़ाम क्लियर किया है और रिज़ल्ट कल आया है। तो परसेंटेज है मेरा 86.83% और लेटर 6 सब सब्जेक्ट्स में लेटर्स आया है और स्टार 2 सब्जेक्ट में आया है। बंगाली में MIL जो सब्जेक्ट है मेरा और मैथ्स में आया है। लाइक सिविल सर्विस करना चाहती हूँ। यही बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो क्रेडिट मेरे ऑफ कोर्स मेरे फैमिली को मेंबर्स को जाता है, मेरे पेरेंट्स को जाता है और मेरे अंकल को जाता है। बहुत गाइड किया उन्होंने, मेरे इस अचीवमेंट के पीछे उन लोगों का ही हाथ है ऑफ कोर्स। एंड मेरे टीचर्स जो स्कूल के बहुत गाइड किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा कॉन्सेप्ट भी उन्होंने अच्छा से क्लियर किया जिसकी वजह से ये अच्छा रिजल्ट हुआ है। एक्चुअली আমার ভাতিজি জুনাসি সিনহা অনেক চেষ্টা করেছে নিজে নিজে পড়াশোনা করে, আর আমি একটু গাইড দিছি। আর আমার বাড়িতে বহুত প্রবলেম ছিল, সেই কারণে এটা কিন্তু খুশের সুখের কান্না, তো সুখের জল পড়ে কিন্তু আমার চোখ থেকে। আমি বহুত খুশি হয়েছি। আমি এই যে আমার পাত্রে অল সাবজেক্টের লেটার এনেছি, আমি আর কোনো কিছু বলার নেই। আমি আর কি বলবো, আমি যদি আর একটু যদি আমি তাইলে আমার বাতিজিরে যদি আমি একটু যদি গাইড দিতাম, আরও যদি অনেক চেষ্টা যদি করতাম, তার যদি পিছনে যদি লক ধরতাম, তে আরও অনেক রেজাল্ট ভালো হইল। তবুও আমি খুশি হয়েছি যে বিনা যে টিউশন পড়ে শুধু আমি গাইড দিয়ে আমার বাতিজিকে যে রেজাল্ট যে সব সাবজেক্ট লেটার পেয়ে যে আমাদেরকে সুনাম করে। MKCN রিপোর্ট আর আজ এ পর্যন্তই। আগামী দিন আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে একই সময় একই চ্যানেলে। নমস্কার। নমস্কার।